जगन्नाथ मु अपन प्रिय अरविंद आज नेक्स्ट ब्लॉग तो चलते ब्लॉग को स्टार्ट करवा तो आम जमी आसी बस आम जमी गंगाही दुकान तो जमी मार्केट छक पूरा गंगाही दुकान टी आम आसी बसचु कुआड़े जीवु गोटे आड़े जीवु तो से गाड़ी गाड़ी आसला आम से गाड़ी में बसिले आम आपको कहूँ कुआड़े जाऊँ कौन होती केमती कौन प्रोग्राम हम आडियोटा पूरा कंटिन्यू करूँ आम भिडियोटा आप पूरा लास्ट टाइम देखा वाच कर रखु भिडियो स्टार्ट है आप जापर कुआड़े जाऊँ कौन होती चलो गाड़ी आसू आम बाहर माने बहुत जोर तो शोर शराबा होटा मार्केटा देखिपे पिले स्कूल पिले छुट्टी हेले बजारटा गंभारुंडा मार्केट आम घर रेडी होगी आसवे गंभारुंडा मार्केट में बसचु गाड़ी आसिले भाई गाड़ी नहीं आसवे गाड़ी नहीं आसिले गाड़ी जा गले आठ कौन कौन प्रोग्राम अच्छी कौ जगह जाऊँ सब वीडियो मध्यम जानवे तो ये लास्ट टाइम देखो वीडियो गाड़ी एवं आसिक लगी थार तो चलतु जा भाई थे गाड़ीटा आसी पहुँची गला छक मार्केट पर आम ठिया चलते बस कथा हो गाड़ी में बस पड़ू जमी गाड़ी ये लगी देखिए मार्केट रे तो आमर आउ जड़े सार आसवे तो देखाई गल तो सारे गले जी तो सारे भी आसवे कि समय पर आसिले ये बाहर जर्नी ये स्टार्ट करवा आम जा कौटी भाई कौटी जा आम कौटी जा कहनी तो यहाँ कहनी आपको सिक्रेट रहा जा पहुँचला आप जापर गाँव वीडियो स्टार्ट करूँ गाँव आसिक आम केउझर पहुँचा है तो आम जीवु तालचेर जीवु तालचेर जबार अच्छी आम जमी थार आसिक लगे तो टिफिन सेंटर में टे ना टिफिन करदे फास्ट फूड देखिपे आम जो सार को कहूँ वेट करूँ मानने से गाँव गाँव तो भिडियो करनी भाई पूरा उड़े कार सार ये भितर बस बाहरी पाड़ सार आसतु बर्तमान आमर सार आसिले गाड़ी कौट रखीदे से गाड़ी सब तो चलतु ये नास्ता पानी करवा करम आम माने प्लेस उपर पहुँचे आहरी टाइम लगे जमीक 200 किलोमीटर आम सफर करूँ तो आहरी बहुत किलोमीटर अच्छी चलो से जगह पर जा पहुँचले देखा फास्ट फूड ऑर्डर दिया ही जाइए सारे मोर गोटे प्रस हजिगला कौटी पकई प्रस मत देखीद गाड़ी रे थार अच्छी ना कौन थार तो नहीं चलतु ये टिफिनटा करदे मैंने स्नाक्स टे कौन टे खाईदे बाहर जा जाई से जगह पर पहुँचले देखा तो जमी गोटे गोटे रोल बाड़े आम भाई सब गाड़ी में रेडी बाहरी जावा आहरी मैंने बहुत दूर जबार अच्छी आमती बाणपुर तालचेरटा हूँ 235 किलोमीटर आमर गाँव तो आम रंग साइड रंग रास्ते आसलु आहरी अधिका किलोमीटर पड़गला एवं आम जीव आहरी 70-80 किलोमीटर तो जा जल्दी जा कहीं आम गाँव बाहर 3टार बाहर 8टा 7टा 7:30 8टा हेनी तो पाखापाखि है 8टा पाखापाखि तो से पहुँचला घंटे प्लस लगे चलते ये बाहर सार तो आसुना सार लेट कर सार आसिले आम बाहर आसिले री सारे चलो आसिक एंट्री कर पहुँच जाइए अभी किसी 5 मिनट है आसिक पहुँचलु ये देखिए पछाड़े तालचेर थानाटा अच्छी थाना साइड रे बस आम जमी सारंगर मोर आ भाई तो जमी भितर देखिए देखो तालचेर मेन रोडटा यहाँ
तो भाई तो डाकुदेले ଯିବାକୁ ଭାଇ କୋଉଠି ରହିବାର ମାନେ ସୁବିଧା ହେଇନି ରହିବାର ସୁବିଧା ଭାଇ କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କୋଉଠି ରହିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଭାଇ ଡାକୁଥିଲେ ଯିବା ଆଉ ଭାଇ ଭିତରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କଥା ହେଇସାରିଲା ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଏଠି ବାହାରି ବସିଛୁ ରୋଡ଼ରେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ସାର୍ ଏଇଠି ଆସି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହଁ ଭଲ ହେଉଛି ଭାଇ ଏନେ ଡାକିଥିଲେ ଚାଲୁନ ଯିବା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ତାର ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ଆସିକି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ବାଟରୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଯାଇକି 240 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଏବେ ଗମନ କରିକି ଆସିଛୁ 4ଟା 3ଟାରୁ ବସିଲୁ ଏବେ ଯେମିତି 10ଟାକୁ ଏବେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିଲୁ ମ୍ୟାପ୍ ଆମକୁ ମାନେ ବାଉଳି ଚାଉଳି କରିଦେଲା ଖାଲି ସେଇ ଭିତରେ ବୁଲେଇଲା ତ ମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲା ଆଉ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେନି ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ସେ ଦେଇଦେଉଛି ପୁରା କେଉଁ ଗଳିକନ୍ଦି ଭିତରେ ଆଣୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥାନାଟା ପୁରା ଆମର ଯେମିତିକା କି ତ ଆମେ ତ ଏବେ ଯେମିତିକି ସେଠୁ ଏବେ ଆସିଲାଣି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିବେ ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୋଟେଲରେ ଅଛୁ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ ହୋଟେଲ ନାଁଟା ତ ଆମେ ଆସିଲା ଟୁ କରିପାରିଲୁନି ମାନେ ଜିପ୍ରେ ଆସିଲୁ ତ ଉପରକୁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଥିବୁ ଏଇଠି ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ରୁମ୍ଟା ଏଇ ରୁମ୍ଟାରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ତ କାଲି ଏଇଠୁ କିନା ଯେମିତି କାଲି ଏଇଠୁ କିନା ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ନେବୁ ଆମେ ତ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ସେଠି ମିଟିଂ ଆହୁରି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବେ ଭାଇ ତ ଆମେ ସିରିଏଲ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଲାଗିଛି ସାର୍ ଯାତ୍ରା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଏଡ଼ିଟିଂ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା ରାତିରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକାଇଦେବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କଲେ ଆଉ ଆମେ ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ କେଉଁ ହୋଟେଲ ଅଛୁ କାଲି ଏଇଟା ଦେଖେଇବୁ ପୁରା ଏବେ ହୋଟେଲ ଆସିକି ଆମେ ପଶିଗଲାଣୁ ଆଉ ଦେଖିହେବନି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଆଜି ଆସିବାରେ ସରିଗଲା ଆଉ ଯାହା ମଜାମସ୍ତି ହେବ କାଲି ସବୁ ହେବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଯିବା ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ କାଲି ଯାହା ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିବା ବାଏ ବାଏ।